अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े यूएई दुबई के लिए हैं। यूएई दुबई के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए जिनकी सैलरी 1150 से लेके 1250 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। यूएई दुबई के लिए स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1150 से लेके 1250 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। जनरल मैसन चाहिए जिनकी सैलरी 1150 से लेके 1350 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। टाइल मैसन चाहिए, सैलरी 1150 से लेके 1350 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। और यूए दुबई के लिए स्कप होल्डर चाहिए जिनकी सैलरी 1150 से लेके 1350 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 10 और 14 फरवरी को न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सेटलेटों रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए एयरपोर्ट के लिए स्टाफ चाहिए जिनके वीजे फ्री हैं। एयरपोर्ट के लिए बैगेज एजेंट चाहिए, सैलरी 4000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। बैगेज रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, सैलरी 3000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। फोरमैन चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और लोड कंट्रोलर चाहिए जिनकी सैलरी 3100 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 3 फरवरी को काल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। इसके अलावा साउंड लाइन रिक्रूटमेंट प्रमोशन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए ट्राला ड्राइवर चाहिए जिनकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 45 साल तक होनी चाहिए। इनकी टोटल तादाद 40 है। इनकी सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 2 फरवरी को राजपुर ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इस्लामाबाद में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए स्टील फिक्सर चाहिए जिनकी सैलरी 1750 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1750 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन ब्लॉक और प्लस्तर चाहिए, सैलरी 1750 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। टाइल मैसन चाहिए, सैलरी 1750 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। पेंटर रूलर चाहिए, सैलरी 1750 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। स्प्रे पेंटर चाहिए, सैलरी 1750 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इलेक्ट्रीशियन हाई वोल्टेज चाहिए, सैलरी 1750 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। प्लम्बर चाहिए, सैलरी 1750 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। वेल्डर चाहिए, सैलरी 1750 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1750 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 4 और 5 फरवरी को न्यू अल्फला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। फौरी वीज़ा फौरी रवानगी है। सऊदी अरब के लिए जनरल वर्कर चाहिए जिनकी सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। यूनिफाइड मैन पावर सर्विसेज रावलपिंडी। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए अल्तमीमी कंपनी के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए जिनकी सैलरी 1750 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1750 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 3 फरवरी को जीसीसी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। इसमें फ्रेश और रिटर्न दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए एचटीवी ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1600 प्लस 200, टोटल सैलरी 1800 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनकी उम्र 30 साल से लेकर 50 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 6 फरवरी को जीसीसी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए कीटा कंपनी के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 120 है। इनकी सैलरी फिक्स होगी, 1650 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 15 फरवरी को सहरीना ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे यूएई दुबई के लिए हैं। यूएई दुबई के लिए स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1600 दिरहम होगी। एमआईजी वेल्डर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1500 दिरहम होगी। टेक वेल्डर अर्गन चाहिए जिनकी सैलरी 1200 से लेके 1500 दिरहम होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 5 और 6 फरवरी को शाह फैसल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज़बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए अल्तमीमी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए जिनकी सैलरी 1750 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1750 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इसमें फ्रेश और रिटर्न दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 3 और 4 फरवरी को यूनियन मैन पावर सर्विसेज रावलपिंडी में होंगे। 5 फरवरी को न्यू ट्रेडमैन
مردان میں ہوں گے۔ 6 فروری کو روزگار ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر پشاور میں ہوں گے۔ 8 فروری کو لسانی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملتان چنگی لاہور میں ہوں گے۔ 9 فروری کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ریونٹ روڈ لاہور میں ہوں گے اور 10 فروری کو مڈل ایسٹ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ریونٹ روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ٹرالر ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1700 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2 فروری کو راجپور ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر اسلام آباد میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ فوری ویزا فوری روانگی ہے۔ سعودی عرب کے لیے بلاسٹر چاہیے جن کی سیلری 1300 سے لے کے 1400 سعودی ریال ہوگی۔ سعودی عرب کے لیے انڈسٹریل سپرے پینٹر چاہیے، سیلری 1300 سے لے کے 1400 ریال ہوگی۔ پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1300 سے لے کے 1400 ریال ہوگی۔ پائپ فیبریکیٹر چاہیے، سیلری 1300 سے لے کے 1400 ریال ہوگی۔ ویلڈر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 ریال ہوگی۔ اور سعودی عرب کے لیے انسٹرومنٹ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 3 اور 4 فروری کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ریونٹ روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے جن کی سیلری 1750 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1750 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی ڈیوٹی 10 گھنٹے ہوگی اور یہ 2 سال کا ویزا ہے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 9 فروری کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ریونٹ روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے دبئی کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے سٹیل سٹرکچر فیبریکیٹر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1600 درہم ہوگی۔ ایم آئی جی ویلڈر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1500 درہم ہوگی۔ ٹیک ویلڈر آرگن چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1500 درہم ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 3 اور 4 فروری کو عبداللہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سبزہ زار لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1750 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1750 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 8 اور 10 فروری کو لسانی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملتان چنگی لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ڈائنر ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1700 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 3 فروری کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے کلیننگ سپروائزر چاہیے، سیلری 1500 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کلینر چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 4 فروری کو بیسٹ ہیومن ریسورس کنسلٹنسی راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے بغداد عراق کے لیے ہیں۔ بغداد عراق کے لیے سول ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 450 ڈالر ہوگی پلس کھانا ہوگا۔ الیکٹریکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 400 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ ای ایل بی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 440 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ سول ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 410 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ ہیوی اے سی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 440 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ بغداد عراق کے لیے پلمبنگ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 400 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ کلیننگ سپروائزر چاہیے، سیلری 500 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ لانڈری سپروائزر چاہیے، سیلری 1550 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ سینئر ایف ایم سپروائزر چاہیے، سیلری 1640 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ لینڈسکیپ سپروائزر چاہیے، سیلری 495 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ پیسٹ کنٹرولر سپروائزر چاہیے، سیلری 1525 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ ویسٹ مینجمنٹ کنٹرولر چاہیے، سیلری 495 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ اکوپمنٹ کوآرڈینیٹر چاہیے، سیلری 1100 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ کلینر چاہیے، سیلری 410 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ سینئر ایف ایم انجینئر چاہیے، سیلری 2300 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ اور لانڈری آپریٹر چاہیے، سیلری 410 ڈالر پلس کھانا ہوگا۔ یہ بغداد عراق کے لیے ڈیمانڈ ہے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 4 اور 5 فروری کو الفیصل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ پلیز سبسکرائب آور چینل۔ تھینک یو سو مچ۔